बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भोंगा साले गांव में दो भाई रहते थे। बड़े वाले भाई का नाम अंसर और छोटे वाले का नाम अशरफ था। दोनों ही भाई नहायत ईमानदार और काबिल इज़्ज़त थे। उनके वालिदैन फ़ौत हो गए थे। वालिद पहले फ़ौत हो गए थे और उसके करीब 10 साल बाद वालदा भी फ़ौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों भाई तीनों टाइम का खाना बाहर से ही खाते थे। और ये दोनों भाई अपने बाबा का दूध बेचने का कारोबार संभालते थे। उनके पास तकरीबन 40 गायें भैंसें थी और इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और दोनों भाई मोहल्ले में भी सबसे अच्छे ताल्लुकात रखते थे। लेकिन इनके कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो कि इन दोनों भाइयों के लिए दिल में रंजिश रखते थे और हर वक्त वो किसी न किसी तरह से इन दोनों भाइयों में फौट डालने के लिए कोशिश करते रहते थे। और इस सिलसिले में वो बहुत से काले जादू और तरह तरह की हथकंडी अपनाते रहते थे। वक्त इसी तरह आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन अंसर ने अशरफ से कहा, भाई आजकल बहुत से लोग मुझे शादी का मशवरा दे रहे हैं। जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं कि अंसर भाई अब शादी कर लो ताकि बाहर के खाने से आपकी जान छूट जाए। तो मेरे भाई मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में तुम क्या कहते हो। अशरफ ने कहा, अंसर भाई ये तो मैं बहुत देर पहले से सोच रहा था कि आपसे कहूँ कि आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि घर के काम काज को देखने वाली भाभी आ जाए और हम बाहर के कामों को अच्छे से देख सकें। और वैसे भी हमारे वालिदैन के जाने से ये घर बहुत ही वीरान लगता है और अगर आप शादी कर लेंगे तो इस घर में फिर से रौनक हो जाएगी और ये घर मुकम्मल हो जाएगा। अंसर ने कहा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो। अम्मी अब्बू का बना ये घर काटने को दौड़ता है और वैसे भी हम लोग रोज़ बाहर से खाना खा कर तंग आ चुके हैं। अशरफ ने कहा, तो चलो भाई फिर देर किस बात की है, हम आज ही पप्पू के पास चलते हैं ताकि वो आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले और उससे आपकी शादी करा दें और आप मेरी भाभी को घर में ले आएं और फिर मैं अपने भतीजे भतीजियों के साथ इस घर के आंगन में खेलूंगा। अंसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे भाई अभी तो हमें पप्पू के पास जाना है, उन्हें पहले कोई रिश्ता ढूंढने तो दो, फिर बाकी ख्वाब बाद में देखना। अब चलो हमें शाम से पहले वापस आना है। उसके बाद अंसर और अशरफ पप्पू के घर चले गए और जब वो पप्पू के घर चले गए तो इस दौरान इनके वो रिश्तेदार जो इनका बुरा सोचते थे वो इनके घर में चोरी से दाखिल हो गए और उनके साथ एक काले इल्म वाला बंदा भी था जो कुछ पढ़ता हुआ उनके घर में दाखिल हुआ था। और कुछ देर गुजरने के बाद वो सब अपने घर चले गए और जब शाम को अंसर और अशरफ पप्पू के घर से वापस अपने घर आए तो उनके कमरे की चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थीं। तभी अंसर ने कहा, अशरफ मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ से जाने के बाद घर में कोई आया था। अशरफ ने हैरत से अंसर की तरफ देखते हुए कहा, क्या भाई ये आप क्या कह रहे हो, भला यहाँ किसने आना था, हम तो ताला लगा कर गए थे। अंसर ने कहा, ज़रा गौर से देखो हमारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं जबकि हम तो सब कुछ ठीक करके गए थे। और ये देखो मेरे बिस्तर से चादर भी गायब है जो कि मैंने आज सुबह ही बिछाई थी। अशरफ गौर से कमरे का जायजा लेते हुए बाहर चला गया और फिर वापस कमरे में आया और अंसर से कहा, जी भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो क्योंकि मेरी कमीज़ भी बाहर नहीं है जो मैंने पप्पू के घर से कुछ मिनट पहले ही धोकर आपके सामने रस्सी पर सुखाने के लिए डाली थी। अंसर ने हैरत से कहा, फिर मेरे भाई वो कौन था। अशरफ ने सर झुकाते हुए कहा, भाई जो भी था मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि घर में बाकी सामान भी था पर इसने बाकी सामान छोड़कर ये मामूली सी चीज़ें क्यों उठाई। उसके बाद अंसर ने अलमारी खोल कर देखी लेकिन इसमें से भी सिवाय सिर्फ अंसर के एक सूट के अलावा और कुछ भी गायब नहीं था, जबकि इस अलमारी में कुछ पैसे भी पड़े हुए थे। ये सब देखकर दोनों भाई बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गए। अशरफ कहने लगा, भाई ये क्या चक्कर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अंसर ने कहा, चलो छोड़ो इस बात को, मुझे लगता है कोई पागल सा शख्स इस घर में कूद कर आया होगा और ये सब तमाशा करके चला गया, वरना अक्लमंद इंसान ऐसा नहीं करते। अशरफ ने कहा, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी ये किसी पागल का काम लग रहा है। चलो जो भी है कोई बात नहीं, शुक्र है हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अंसर ने कहा, हाँ ये तो है, चलो अब सोने की तैयारी करते हैं वरना सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती। ये कहकर दोनों भाई ने अपनी अपनी चारपाइयाँ सहन में लाकर बिछाई और बिस्तर लगाकर सोने की कोशिश करने लगे और कुछ देर तक शादी की बातें करते रहे, फिर सो गए। और कुछ ही देर में अचानक से अंसर की आंख खुली और वो बाथरूम के लिए गया और वापस आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। तभी अचानक से उसकी नज़र सहन में छत पर पड़ जाती है। उसने आंखें मलते हुए उसकी तरफ गौर से देखा तो ऊपर छत से नीचे आती पहली सीढ़ी पर कोई काली सी परछाई नजर आई
जो कि सीढ़ियों की दीवार पर बैठी हुई थी। सहन में सिर्फ एक ही लाइट जली हुई थी, इस वजह से अंसर को वो चीज़ सही से नज़र नहीं आ रही थी। वो सीढ़ियाँ चारपाई से थोड़ी ही दूर थी। अशरफ की चारपाई की तरफ देखा तो वो अशरफ खराटे मारता हुआ सो रहा था। उसके बाद अंसर ने दोबारा सीढ़ियों की तरफ देखा तो वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता सी सीढ़ियों की दीवार से ऐसे नीचे की तरफ आई जैसे अक्सर बच्चे स्लाइड करके नीचे आते हैं। अंसर ये देखकर अचानक से डर गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके साथ साथ अंसर को बहुत सा पसीना भी आने लगा और एक चादर में अपना मुंह छुपाते हुए इसे चुप चुप कर देखता रहा। और वो चीज़ सहन में उतर कर अंसर की चारपाई की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगी और जो वो करीब आ रही थी उसके साथ साथ वो बड़ी होती जा रही थी। अंसर ने चादर में छुपे हुए ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और वो परछाई कुछ दूर फासले पर रुक गई और एक ही जगह खड़ी अंसर की तरफ अपनी लाल लाल चमकती आंखों से देखने लगी। अंसर हल्की सी चादर हटाकर उसकी तरफ देखता और वापस अपना मुंह चादर में छुपा लेता। ऐसा कुछ देर चला और जैसे ही फजर की अजान का वक्त हुआ तो वो चीज़ घर की बाहरी दीवार से पलांग कर घर से बाहर चली गई। इतने में अजान की आवाज़ आई और अंसर ने जल्दी से उठकर अशरफ को उठाया। अशरफ और अंसर ने वज़ू किया और मस्जिद की तरफ चले गए और फजर की नमाज पढ़कर वहाँ से सीधा भैंसों के बाड़े में चले गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। इन्होंने दूध वगैरह बेचने के बाद जानवरों को चारा डाला और कुछ देर के बाद नाश्ता करने चले गए और नाश्ते के दौरान अंसर ने अशरफ को रात वाले वाक़े के बारे में बताया तो अशरफ हैरान रह गया और कहा, अंसर भाई आपने मुझे क्यों नहीं जगाया रात को? इतना कुछ आपके साथ होता रहा और आप मुझे अब बता रहे हो। अंसर ने कहा, मेरे भाई मैं तुम्हें जगाने वाला था लेकिन उस चीज़ ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और मैं डर गया था। इसी वजह से मैं चादर में छुपे रहकर उसको देखता रहा लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी और उसके बाद मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ये मुझे ही पता है कि मैंने गुज़श्ता रात कैसे काटी थी। अशरफ ने कहा, भाई मुझे लगता है कि यह जिनों का मामला है और हमें इस सिलसिले में किसी से बात करने की ज़रूरत है। अंसर ने कहा, नहीं मेरे भाई, अगर हम किसी से बात करेंगे तो लोग हंसेंगे हम पर और कहेंगे कि आज के दौर में भी ऐसी बातें कर रहे हैं और यह भी तो हो सकता है कि वो मेरा वहम ही हो। अशरफ ने कहा, भाई आप इसको इतनी देर तक देखते रहे हो, ये वहम नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि वो ज़रूर कोई चीज़ थी जो रात भर आपको डराती रही। अंसर ने कहा, पता नहीं भाई, जो भी था चलो छोड़ो इसे, आराम से नाश्ता करो। हम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गए। उसके बाद दोनों भाइयों ने नाश्ता ख़त्म किया और वापस बाड़े में चले गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। दोपहर को अंसर ने कहा, अशरफ मैं ज़रा मामू की तरफ जा रहा हूँ, तुम बाड़ा बंद करके ये बाल्टी वाला दूध रशीद साहब के घर पकड़ाते हुए घर चले जाना। अशरफ ने कहा, जी ठीक है भाई, वैसे मामू की तरफ खैर से जा रहे हैं? अंसर ने कहा, हाँ सब खैर है। तुम भूल गए हो कल पप्पू ने कहा कि मामू को भी साथ लेकर आना मेरी शादी के सिलसिले में। अशरफ ने कहा, जी भाई मुझे याद है, उन्होंने मामू को भी साथ लेकर जाना है लड़की वालों की तरफ। तहरीर धीमी दलफ सही, भाई आप जाओ मैं बाकी संभाल लूँगा। उसके बाद अंसर चला गया और अशरफ ने बाकी तमाम काम निपटाए और दूध की बाल्टी लेकर एक गाहक रशीद नामी शख्स के घर की तरफ चला गया और दूध की बाल्टी रशीद साहब को दे दी और कहा, अंसर भाई आज किसी काम से गए थे और इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि ये दूध आप तक पहुंचा दो। रशीद साहब ने कहा, अशरफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अंसर भाई का भी बहुत शुक्रिया, जब उनसे मिलो तो मेरा सलाम कहना। और हाँ, मुझे याद आया कि गुज़श्ता रोज़ जब मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि आपके घर के पीछे वाली दीवार को पलांग कर आपके घर में दाखिल हो रहे थे। मैंने आप लोगों को इस बारे में बताना चाहा पर आपके घर ताला लगा हुआ था। उसके बाद आपके बाड़े की तरफ गया लेकिन बाड़ा भी बंद हो चुका था और जब मैं बाड़े से वापस आकर अपने घर की तरफ आया तो वो लोग आपके घर से बाहर निकलते हुए थे और कुछ देर में वहाँ से चले गए। अशरफ ने हैरत से पूछा, रशीद साहब वो कौन थे और कैसे दिखाई देते थे? रशीद ने कहा, मैंने उनकी शक्लों को गौर से तो नहीं देखा पर वहाँ उनमें से एक बहुत ही अजीब किस्म का बंदा था, जैसे कोई फ़कीर या मलंग जैसा दिखाई दे रहा था। उसने काले रंग का चोगा सा पहना हुआ था। अशरफ ये बातें सुनकर सोच में पड़ गया। तभी रशीद ने कहा, अशरफ भाई क्या सोच रहे हो, कहीं वो चीज़ें वगैरह चोरी करके तो नहीं ले गए? अशरफ ने कहा, नहीं रशीद भाई कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई चोरी चकारी नहीं हुई। बस मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो कौन थे और उनका मकसद क्या था हमारे घर में आने का।
रशीद نے کہا ہاں بھائی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے چوری نہیں کی تو وہ آپ کے گھر کیا لینے آئے ہوں گے۔ اشرف نے کہا چلے چھوڑیں رشید بھائی، اللہ بھلا کرے، ان کا اچھا ہو، اب میں چلتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد اشرف اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس نے گھر کا تالا کھولا اور گھر میں داخل ہوا تو اچانک سے اس کی نظر کمرے میں پڑی۔ کمرے میں اس نے دیکھا کہ قمیض جو چوری ہو گئی تھی وہ پہن کر اندر والے کمرے میں کوئی ٹہل رہا تھا۔ اشرف نے پاس میں کھڑا ہوا کپڑے دھونے والا ڈنڈا پکڑ لیا تاکہ اگر کوئی چور ہو تو اسے اس ڈنڈے سے پیٹ کر بھگا دوں گا۔ اس کے بعد اشرف نے ایک زوردار آواز میں کہا کون ہو وہاں اور کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ لیکن کمرے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد اشرف آواز لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن کمرے سے کسی قسم کی بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ جب اشرف چلتا ہوا کمرے کی طرف پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اشرف حیران ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی قمیض پہنے ہوئے کسی شخص کو دیکھا تھا۔ اشرف ہر جگہ کی تلاشی لینے لگا، چارپائی کے نیچے، دروازے کے پیچھے، پر کوئی نظر نہیں آیا۔ اشرف سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ شخص کون تھا اور اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ چارپائی پر لیٹ گیا اور انصر کا انتظار کرنے لگا، اور کافی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اشرف نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ انصر اس کے ساتھ ان کے ماموں بھی آئے ہیں۔ اشرف نے سلام کیا اور سب اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اشرف نے ماموں کو کھانے وغیرہ کا پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں، اب تو ہم اس گھر میں مٹھائی کھائیں گے۔ انصر نے مسکراتے ہوئے ایک کھانے کے برتن اشرف کو دیتے ہوئے کہا بھائی یہ لو، پھپھو نے تمہارے لیے بریانی بھیجی ہے، یہ کھا لو۔ اشرف نے کھانا کھایا، اس کے بعد سب صحن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ماموں نے اشرف سے کہا بیٹا تیاری کر لو، جلدی اس گھر میں تمہاری بھابھی آنے والی ہے۔ ہم لوگ جب لڑکی دیکھنے کے لیے لڑکے والوں کے گھر گئے تھے تو وہ لوگ ہمیں اچھے لگے، جو نہایت ہی شریف، عزت دار اور اچھے اخلاق والے لوگ تھے، اور ماشاءاللہ ان کی لڑکی بھی بہت پیاری تھی۔ بس اسی وجہ سے ہم نے انصر کے لیے اس لڑکی کو پسند کرنے میں دیر نہیں کی، اور اپنی طرف سے انصر کے لیے ان کی لڑکی کا ہاتھ مانگ کر آ گئے ہیں۔ اب وہ 2 دن میں یہاں آئیں گے اور اس کے بعد شادی کی تاریخ کا بتا جائیں گے، باقی سب طے ہو چکا ہے۔ اشرف سے سن کر بہت خوش ہوا اور انصر کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ اس دوران انصر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماموں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ انصر نے کہا کچھ نہیں ماموں، بس امی ابو کی یاد آ گئی، اس موقع پر وہ بھی ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ یہ سن کر اشرف کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ماموں نے دونوں بھائیوں کو گلے لگا کر کہا بیٹا غم نہ کرو، مجھے یقین ہے تمہارے ماں باپ یہ سب دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بہت خوش ہوں گے۔ چلو اب رونا بند کرو اور میں یہ گھر میں جا کر تمہاری مامی کو بھی خوشخبری سناتا ہوں۔ اس کے بعد ماموں گھر چلے گئے اور دونوں بھائی چارپائیاں صحن میں بچھا کر لیٹ گئے، اور اشرف نے کہا بھائی میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ انصر نے کہا ہاں ہاں بولو۔ اشرف نے پہلے تو رشید بھائی کے بارے میں بتایا، جو انہوں نے اشرف سے باتیں کی تھی۔ اس کے بعد اشرف نے کہا بھائی آج جب سے میں گھر میں داخل ہوا تو اندر والے کمرے میں کوئی میری کھوئی ہوئی قمیض پہن کر ٹہل رہا تھا، اور جب میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کوئی عجیب سا شخص تھا، لیکن اس کا منہ میں نہیں دیکھ پایا۔ انصر حیرت سے پوچھنے لگا کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ کوئی کمرے میں تھا اور اس نے تمہاری قمیض پہنی ہوئی تھی؟ اشرف نے کہا ہاں بھائی میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ انصر نے کہا یار مجھے پکا تو نہیں پتا، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا ہی کام ہے جس کے بارے میں رشید بھائی نے تمہیں بتایا تھا اور جو ہمارے گھر میں داخل ہوئے، ورنہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اشرف نے کہا ہاں بھائی پہلے واقعی ہی میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، یہ آج کل میں ہی ہونے لگا ہے۔ انصر نے کہا چلو اس بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ اس کے بعد دونوں بھائی کچھ دیر تک اس لڑکی کی باتیں کرنے لگے جو ان کے گھر بیاہ کر آنے والی تھی۔ اشرف انصر سے پوچھے جا رہا تھا، اپنے ہونے والی بھابھی کے بارے میں انصر بتائے جا رہا تھا، اور دونوں بھائی ہنستے ہوئے باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اور کچھ دیر بعد جب انصر کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر باتھ روم جانا چاہا، پر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے نیند میں ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل پایا، اور جب اس نے پوری طرح سے آنکھ کھول کر سامنے دیکھا تو وہی کالی سی چیز اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس چیز نے انصر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں سے دبائے رکھا تھا۔
یہ سب دیکھ کر انصر نے چیخ مارنی چاہی پر اس کی آواز جیسے بند ہی ہو گئی تھی اور وہ چیز اس کے سینے پر بیٹھی خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی۔ انصر اسے دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ انصر نے چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی پیشاب کر دیا اور پھر اچانک سے اس چیز نے بھیانک سی آواز نکالی اور غائب ہو گئی اور انصر کی بھی چیخ نکل گئی، جس کی وجہ سے اشرف جلدی سے گھبرا کر اٹھ گیا اور اپنی چارپائی سے اٹھ کر انصر کے پاس آ گیا اور بولا، کیا ہوا بھائی، کیا بات ہے، آپ نے اچانک سے چیخ کیوں ماری؟ انصر نے فوراً خود کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے کپڑے پوری طرح سے ناپاک ہو چکے تھے اور بستر بھی گیلا ہو چکا تھا۔ انصر نے افسوسناک انداز میں کہا، بھائی جو ڈراؤنی سی چیز میں نے کل دیکھی تھی وہ آج بھی آئی تھی اور وہ میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ اپنے الٹے سے پاؤں تلے دبا رکھے تھے۔ اس کے بعد نہ تو میں ہل پا رہا تھا اور نہ ہی میری آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اس کا بھیانک چہرہ دیکھا تو میرا پیشاب نکل گیا۔ اب میں پوری طرح سے ناپاک ہوں اور میرا بستر بھی پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے اور مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔ اشرف نے کہا، بھائی چلو کوئی بات نہیں، آپ جا کر نہا لیں اور کپڑے تبدیل کر لیں، میں تب تک آپ کا بستر بدل دیتا ہوں۔ انصر نے کہا، شکریہ میرے بھائی۔ یہ کہہ کر انصر نہانے چلا گیا اور اشرف بستروں کو تبدیل کرنے لگا۔ اس نے گیلے بستر کو اٹھا کر دھونے والے کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا اور کمرے سے دوسرا بستر لے کر آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر انصر کی چارپائی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالی سی چیز کی پرچھائی انصر کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے سر کو عجیب طریقے سے چاروں طرف گھما رہی تھی۔ اشرف بستر ہاتھ میں پکڑے اس جگہ کھڑا ہو گیا اور تبھی اس چیز نے اپنا سر ہلانا بند کر دیا اور چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا قد اچانک سے بہت بڑا ہو گیا اور وہ سیدھے اشرف کی طرف اپنی لال رنگ کی روشن آنکھوں سے گھورنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔